So expert open first city here in Cogondigo City. So Joshua Velarde, Anton Cortez, Sit Imbe na diha. Ano? Botso kay Planas, Joven Lagrada, and Michael Balani. So managay na to sa expert category here in Cogondigo City. Gato ni sa 50,000 gato sa wahos ni sila. Silante 30 tani, si David 30 tani, si Balani niyan is mga 20. Manay lang mga rims tani. Pero pagkaibalo ka magpadula pa sa Cogon. Oh! Hindi natin! Ganit ka! On the board, Joven Lagrada. Ay, Anton, nakauna bay! Hala ka! Nakauna ang bata bay! Nakauna ang bata! Nakagawas ang bata ni si Sais Alios! Sa expert category. Ito, ara. Wow, Joshua Velarde on second. Botso kay Planas, Balani and Lagrada. Wow, grabe! Nagmangtas, nagtama ni Bataan ni Bay. Nagmangtas, nagtama ni Bataan Bay. Allah. Wow. Nagmangtas, nagtama si Anton Bay. Wow. Botso kay Planas Ontar, Joshua Velarde, Balani yan, Lagrada. Up. Allah. Wow, grabe kumbersa mo. Allah. Wow. So leading yapon Anton Cortez. Grabe dili basta-basta ni Bataan ni. Bata pa gani unsa na lang kay muda ko. Araw. Ala Joshua Velarde ko Coy Planas, Balani and Lagrada. Wow. Ala Joshua Velarde versus Coy Planas. Ay! Ala ka! Ay napalong. Ay. Natanggal ang kadena bay. Putol ang kadena ng Anton. Ay. Sayang. Oy. Gusto ko Planas, nawala po. So sayang ah. First na unta to. Nalagyan. Nga naman gina. Sayang, salayang. So Joshua Velarde. Nadya ito ang Jet Lawrence ng Pinasa. Wow. So Velarde na leading. Sayang Anton Cortez bay. Naputol lang kadina. Para so Joshua Velarde na nakauna. Sayang Anton bay.
Ang maguna, bilate. All na yung tigwan. Para Balani on second. Lupan ko na nila. Lagrada on third. Boscoy Planas on fourth. Sunod na si Balani. Hop, hop, hop. Hoy! Kalaka. Natumba. Lagman. Paano kung yun tadi? Sayang. Gamay sipya. Allah. Isa lang. Nagkadaola Boscoy Planas. Lagman, ayaw niya sa gusto. Ayaw niya. Wala tadi mo kano sa tadi. Katong yung nato tadi mura na tadi. Ito na kami ang speed. Ito na, tuwa na. Oh, mura na lang dadagma tadi. So, Joshua Belarte na. Breakaway. Wow. Sayang. Allah. Wow. Dikit ang laban. Boscoy Planas versus Lagrada. Outside. Allah. Wow. Lagrada. Hey! White Lalas. Last 3 laps. Last 3 laps. Last 3 laps. Allah, Velarde. Allah. Wow, wow, wow. Wow. Wala na si Balani. Na kuan tadi dito na. La battle of second. Dito ka pagpipil. Kadadayo ni mo. Allah. Wow. Wow. Oy. Up. Ay, Boscoy Planas down second. Ala Joshua Belarte. Andyan na Boscoy Planas. Oy. Andyan na Boscoy Planas. Ay, nagguba na. Ay, wala na ikambyada bay. Ahay. Wala na ikambyada, halos na nangadaot, nangatumba. Wala na ikambyada ka Joshua. Ay. Puto lang kadina. Tumba. And kambyad. Lang, lustre ng kambyada ni Belarte. Si Balani, maapsan ka ni. Maapsan ka ni. Wala, Boscoy na po na kauna. Lagrada na on second. Grabe. Lagrada. Asa naman ito isa na baklaw na. Maapsan na ni Balani ito. Gugod na si Balani. Loya man atong Jet Lawrence ay. Bet kanina bay. So checkered flag, Boscoy Planas. Agay! 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 Checkered flag. Wala na to ba din? Makapyada isa na ka. Lagrada on second. Belarte. Wala ka man. Humana. Grabe. Kabelarde na daw tang kabyada. Kaanto naguna na unta to. Naputol lang kadina. Balani na ligit pag yun. Absan yun. Checkered. Wala pa? Checkered. Sayang.